রাত নামলে তারা তারাভরা আকাশের নিচে বসে দিনটার কথা ভাবল। একে অপরকে আলিঙ্গন করে তারা বুঝতে পারল ভাগাভাগি করলে আনন্দ আরো বাড়ে। চাঁদের আলো, জোনাকির ঝিলমিল আর বন্ধুদের ভালোবাসায় তাদের মন ভরে গেল। তারা কৃতজ্ঞ মনে বুঝল ভাগ করে নিলে সুখ বাড়ে, আর সত্যিকারের সম্পদ হলো বন্ধুত্ব। এই খরগোশটা এখনো বেঁচে আছে তো? শীতল সন্ধ্যায় ফাঁকা রাস্তার পাশে একটা ছোট খরগোশ পড়েছিল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার, চোখ দুটো আধা খোলা। হঠাৎ একটা ছোট বিড়াল ছানা দৌড়ে এলো। ওরা প্রতিদিন একসাথে খেলতো, আজও বিড়ালটা ভাবছিল খেলবে আবার। বিড়ালটা ডাকলো, উঠো না, আমি এখানে আছি। বৃষ্টি নামলো, মানুষ চলে গেল, কেউ থামলো না, কিন্তু বিড়ালটা সরে গেল না, নিজের শরীর দিয়ে বন্ধুকে ঢেকে দিল। হঠাৎ খরগোশটার কান নড়ল। সে ফিসফিস করে বলল, তুই এখনো আছিস? যে অপেক্ষা করতে জানে সে কখনো সত্যিকারের বন্ধুত্ব হারায় না। বন্ধু, চলো নামাজ পড়তে যাই, আল্লাহর ইবাদত করি। না বন্ধু, আজকে যাব না, পরে যাব। তুই যদি নামাজে না যাস তাহলে তোর সাথে আমার কথা নেই। হয়তো সে আমার ভালোর জন্যই বলেছে। বন্ধু, চলো আজ একসাথে নামাজ পড়তে যাই। সত্যিকারের বন্ধু সেই যে ভালো পথে ডাকে। एक छोटे से जंगल में एक प्यारा सा बिल्ली का बच्चा और एक शरारती बंदर रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हर दिन साथ खेलते हंसते और अपना खाना मिल बांट कर खाते थे। लेकिन एक दिन जंगल में खाना कम हो गया। बिल्ली का बच्चा बहुत भूखा रहने लगा। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और सारे फल अकेले ही खा गया। नीचे खड़ी बिल्ली की आंखों में आंसू थे। वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप वहाँ से चली गई। उसकी ये खामोशी बंदर का दिल तोड़ गई। बंदर को अपनी गलती समझ आ गई। अगले दिन वह फल लेकर अपनी दोस्त को ढूंढने निकला। बिल्ली को देखकर बोला, दोस्त मुझे माफ कर दो। बिल्ली की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों फिर से साथ बैठे और फल बांटकर खाने लगे। और तभी समझ आया, जहाँ बांटना नहीं वहाँ दोस्ती भी नहीं। আমরা ভাগ করলে খুশি হব। হ্যাঁ বন্ধু, ভাগ করা সেরা। সবসময় ভাববো চিরকালের বন্ধু। রাস্তার পাশে একটা ছোট্ট বিড়াল ছানা থাকতো। তার পাশে থাকতো একটা দুঃখী বুড়ো বিড়াল। বুড়ো বিড়ালটা কথা বলতো না, কিন্তু তার চোখে অনেক কষ্ট লুকানো ছিল। প্রতিদিন ছোট্ট বিড়াল ছানাটা চুপচাপ এসে তার পাশে বসতো। খাবার পেলে নিজের অর্ধেকটা বুড়ো বিড়ালটাকে দিত। একদিন রাতে খুব বৃষ্টি হলো। বুড়ো বিড়ালটা ঠান্ডায় কাঁপছিল। ছোট্ট বিড়াল ছানাটা নিজের ছোট শরীর দিয়ে তাকে ঢেকে রাখল। সেই রাতটা বুড়ো বিড়ালটা চুপচাপ ঘুমিয়ে রইল। সকালে ছোট্ট বিড়াল ছানাটা অনেক ডাকল, কিন্তু কোনো সাড়া পেল না। আজও সে ওই জায়গাতেই বসে থাকে, কারণ সে জানে ভালোবাসা ছোট হলেও কষ্টটা অনেক বড় হয়। গ্রামের এক কোণে থাকতো ছোট্ট মেয়ে তৃষা। তার খুব ইচ্ছে ছিল একটা কিউট বিড়াল পোষার। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে সে দেখল রাস্তার পাশে ভিজে কাঁপছে একটা ছোট্ট সাদা বিড়াল ছানা। তৃষার মন গলে গেল। সে নিজের টিফিনের রুটি বের করে বিড়ালটার সামনে রাখলো। বিড়ালটা ধীরে ধীরে খেতে লাগলো, তারপর ছোট্ট করে বলল, মিয়াও। সেই দিন থেকে প্রতিদিন তৃষা ওকে খাবার দিত। ধীরে ধীরে বিড়ালটা তৃষার পেছনে পেছনে বাড়ি পর্যন্ত আসতে শুরু করলো। এক রাতে হঠাৎ বিড়ালটা জোরে জোরে ডাকতে লাগলো। সবাই ঘুমিয়েছিল। তৃষার মা উঠে দেখলেন রান্নাঘরে আগুন লেগেছে। সবাই মিলে দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলল। সেদিন সবাই বুঝল এই ছোট্ট বিড়ালটাই তাদের বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে। তৃষা বিড়ালটাকে জড়িয়ে ধরল। বিড়ালটা চোখ এক গভীর বনের পাশে ছোট্ট এক সাদা খরগোশ থাকত।
সে খুব শান্ত আর লাজুক ছিল। বনের অন্য প্রাণীরা খেলাধুলা করত, আর সে দূর থেকে শুধু তাকিয়ে থাকত একা। তার মনে একটাই ইচ্ছে ছিল, ইস, যদি আমারও একটা সত্যিকারের বন্ধু থাকত। একদিন হঠাৎ আকাশ মেঘে ঢেকে গেল, হালকা বৃষ্টি শুরু হলো। ঠিক তখনই খরগোশ একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেল। সে দৌড়ে গিয়ে দেখল একটা ছোট্ট কমলা বিড়াল ছানা গাছের নিচে কাঁদছে। তুমি কাঁদছো কেন? খরগোশ জিজ্ঞেস করল। বিড়াল ছানা কাঁপা গলায় বলল, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি, আমার মা কোথায় জানি না, আমি খুব ভয় পাচ্ছি। বৃষ্টি বাড়তে লাগলো। খরগোশ নিজের শরীর দিয়ে বিড়াল ছানাকে ঢেকে দিল, নিজের জমানো গাজর ভাগ করে খেতে দিল। সে বলল, ভয় পেও না, আমি আছি তোমার সাথে। পরের দিন সকালেই তারা একসাথে মাকে খুঁজতে বের হলো। অনেক খোঁজার পর নদীর ধারে তারা দেখল এক মা বিড়াল উদ্বিগ্ন হয়ে খুঁজছে। বিড়াল ছানা দৌড়ে গিয়ে মাকে। রাফি নামে এক গরিব ছেলে থাকত। তার একমাত্র বন্ধু ছিল একটি সাদা খরগোশ, নাম তুলু। রাফির নিজের কোনো খেলনা ছিল না, কিন্তু তুলুর সাথে খেলেই সে সবচেয়ে বেশি খুশি থাকত। তুলু সব সময় রাফির পিছু পিছু ঘুরত। একদিন হঠাৎ তুলু অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাফির কাছে ডাক্তার দেখানোর মতো টাকা ছিল না। সে নিজের প্রিয় লাল বলটা বিক্রি করে ওষুধ কিনল, কিন্তু ভাগ্যটা যেন খুব কঠিন ছিল। তুলু রাফির কোলে মাথা রেখে চুপচাপ চোখ বন্ধ করল। রাফির চোখ দিয়ে নীরবে পানি পড়ছিল। সে শুধু বলল, তুই আমার সবচেয়ে বড় সুখ ছিলি। পরদিন রাফি তুলুকে গাছের নিচে কবর দিল। সেই গাছটার নাম দিল তুলুর গাছ। একদিন খরগোশ আর বিড়াল একসাথে খেলছিল। বিড়ালটা খরগোশকে সাবধান করলো। কিন্তু খরগোশটা কথা শুনল না। হঠাৎ দূর থেকে একটা ট্রাক আসছে। সবকিছু হঠাৎ থেমে গেল। বিড়ালটা বন্ধুর পাশে বসে কাঁদতে লাগলো। एक शांत जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था और उसका प्यारा दोस्त एक चिड़िया। हर दिन दोनों साथ खेलते, हंसते और खुश रहते। लेकिन एक दिन अचानक भयानक तूफान आ गया। तेज हवा और बारिश में चिड़िया का घोंसला टूट गया। वह उड़ नहीं पाई और चुपचाप रोने लगी। खरगोश उसके पास आया और बोला, मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने अपना खाना भी बांट दिया। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से उड़ने लगी। उड़ते हुए उसने कहा, दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं रहती। एक ठंडी बारिश भरी शाम को एक ही सड़क पर एक अकेली बिल्ली और एक अकेला कुत्ता रहते थे। उनके पास न घर था, न कोई देखभाल करने वाला। भूख और दर्द से बिल्ली रो रही थी। कुत्ते के पास बहुत कम खाना था, फिर भी उसने उसे बांट लिया, क्योंकि उसके लिए खाने से ज्यादा दोस्ती की कीमत थी। एक रात कुत्ता बहुत बीमार और कमजोर हो गया। बिल्ली उसके पास ही बैठी रही, फिर से अकेली हो जाने के डर से। सुबह हुई, लेकिन कुत्ता फिर कभी नहीं उठा। एक दिन जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। वह सारे केले अपने लिए चाहता था। अचानक वह फिसल गया और गिर पड़ा। उसके दोस्त उसकी मदद करने आ गए। जब हम बांटते हैं तो सभी खुश रहते। একটা ছোট ছেলে আর তার প্রিয় গরুটি ছিল খুব ভালো বন্ধু। প্রতিদিন তারা একসাথে মাঠে খেলতো। গরুটা ছেলেটির পাশে ঘুরে থাকতো। একদিন গরুটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ছেলেটি তার পাশে বসে কাঁদতে লাগলো। বন্ধু, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না, তাই না? সারা রাত ছেলেটি পাশে বসে জেগে রইল, তাকে ছুঁয়ে রাখলো। কিন্তু পরের দিন সকালে গরুটি আর উঠল না। ছেলেটি নদীর ধারে বসে কাঁদতে লাগলো। আমার প্রিয় বন্ধু, তুমি চলে গেলে। সেই দিন থেকে সে আর একা খেলতে পারল না। বন্ধুত্ব মানে শুধু আনন্দ নয়, ত্যাগও। एक समय की बात है। एक सुंदर जंगल था। वहां एक छोटा सा खरगोश रहता था। वह बहुत दयालु और समझदार था। एक दिन खरगोश ने देखा कि उसका दोस्त पक्षी पेड़ में फंस गया है। खरगोश ने उसे बचाने के बारे में बहुत सोचा। उसने अपने दोस्त हाथी को बुलाया। हाथी ने अपनी सूंड की मदद से पक्षी को सुरक्षित नीचे उतार दिया। पक्षी बहुत खुश हुआ। दोस्तों की मदद करना सबसे अच्छा काम है। एक हरे भरे घास के मैदान में आरव और उसका कुत्ता शेरू खुशी से खेलते हैं। शेरू के भौंकने की आवाज असीम ऊर्जा के साथ गूंजती है। अचानक आरव को झाड़ियों के पास
एक असामान्य हलचल दिखाई देती है। उसका चंचल स्वभाव सतर्क जिज्ञासा में बदल जाता है। उन्हें पत्तों के बीच छिपा एक छोटा घायल अजगर मिलता है, जिसकी आंखें डर और दर्द से चौड़ी हो गई हैं। शेरू का शुरुआती भौंकना शांत हो जाता है। उसकी जगह एक कोमल शांति ले लेती है, क्योंकि वह अजगर की गहरी पीड़ा को महसूस करता है। आरव ध्यान से पास आता है। उसकी आवाज एक सुकून देने वाली फुसफुसाहट है। डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं। मिस्टी। एक आरामदायक कमरे में आरव धीरे से एक ड्रैगन की देखभाल करता है। उसे पानी देता है, जिसे वह धीरे से पीता है। शेरू, वफादार कुत्ता, चुपचाप ड्रैगन के बगल में बैठा है। उसकी हर हरकत को शांत तीव्रता से देख रहा है। आरव कोमलता और आश्वस्ति के साथ अजगर के घावों पर पत्तियों का मरहम लगाता है। कुछ दिनों बाद ड्रैगन के घाव स्पष्ट रूप से ठीक हो रहे हैं, जो आरव की समर्पित देखभाल का प्रमाण है। उसकी नासिका से अब छोटी टिमटिमाती हुई लपटें नृत्य कर रही हैं, जो उसकी लौटती हुई शक्ति और भावना का प्रतीक है। आरव और शेरू देखते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, क्योंकि ड्रैगन की अग्नि श्वास उनके घर में गर्माहट और मुस्कान लाती है। गांव में एक भयानक तूफान रेजिंग है। हवाएं चल रही हैं, पेड़ गिर रहे हैं और छतें उड़ रही हैं, क्योंकि ग्रामीण डर के मारे भाग रहे हैं। शक्तिशाली ड्रैगन प्रकट होता है, आकाश में उड़ता हुआ, अपनी आंखों से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी छोड़ता है, जो तूफान को पीछे धकेल देती है। तूफान शांत हो जाता है और राजसी ड्रैगन आरव और शेरू पर मुस्कुराता है। कहता है, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। आरव और शेरू खुशी से ड्रैगन को गले लगाते हैं। उनकी दोस्ती गांव में हमेशा के लिए अमर हो जाती। একটা ছোট সাদা খরগোশ আর একটা বাদামি কুকুর ছিল খুব ভালো বন্ধু। প্রতিদিন তারা একসাথে খেলতো আর মাঠে দৌড়াতো। একদিন হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে গেল। প্রচন্ড বৃষ্টি শুরু হলো। ছোট খরগোশটা ভয়ে কাঁপছিল। তখন কুকুরটা নিজের শরীর দিয়ে তাকে ঢেকে রাখলো। সারা রাত কুকুরটা ভিজে রইল, কিন্তু খরগোশটাকে এক ফোঁটা বৃষ্টিও লাগতে দিল না। পরের দিন সূর্য উঠল। খরগোশটা ডাকতে লাগলো, বন্ধু উঠো, কিন্তু কুকুরটা আর উঠল না। সেদিন খরগোশটা বুঝেছিল সত্যিকারের বন্ধুত্ব মানে ত্যাগ। সবুজ বনের মাঝে থাকতো এক সাদা খরগোশ আর তার ছোট্ট বন্ধু ইঁদুর। তারা প্রতিদিন একসাথে খেলতো আর খাবার ভাগাভাগি করত। তো হঠাৎ একদিন আকাশ কালো হয়ে গেল। শুরু হলো ভয়ঙ্কর ঝড়। ঝড়ের মাঝে ইঁদুরটা গর্তে আটকে গেল। খরগোশটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু ঝড় থামার পর ইঁদুর আর নড়ছিল না। খরগোশ চুপচাপ বসে কাঁদতে লাগলো। সে ইঁদুরের স্মৃতিতে একটি ছোট ফুল লাগালো। বন্ধু ছাড়া জীবন সত্যিই খুব কঠিন। হাসি খুশি নগর গ্রামে আজ বড় দিন। আজকে হবে সবচেয়ে প্রিয় প্রাণীর ভোট। সবুজ দল বলছে আমাদের সাদা খরগোশই সবার সেরা। নীল দল বলছে না না, আমাদের তুলতুলে বিড়ালই জিতবে। গ্রামের সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিল। বড় একটা কাঠের বাক্সে জমা হলো সব ভোট। কিন্তু রাত নামতেই বাক্সটা কাঁপতে শুরু করল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল এক দুষ্টু বানর চুপি চুপি বাক্স খুলছে। বানরটা ভাবছে বাক্স মানেই তো কলা থাকবে। সে ভেতরে খুঁজছে আর বলছে, কলা কোথায়, কলা কোথায়। সকাল হলে সবাই এসে দেখে বাক্সের চারপাশে শুধু কলার খোসা। সবুজ দল চিৎকার করে, ভোট চুরি হয়েছে। নীল দল বলে, না না, এটা বানরের কাজ। ঠিক তখনই বানর ধরা পড়ল হাতে কলা নিয়ে। সবাই হেসে উঠল। আবার ঠিক মতো ভোট গোনা হলো। দেখা গেল খরগোশ আর বিড়াল দুজনেই সমান ভোট পেয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত হলো দুজনেই আমাদের প্রিয়। শিক্ষা কি? एक हरे भरे घास के मैदान में आरव और उसका कुत्ता शेरू खुशी से खेलते हैं। शेरू के भौंकने की आवाज असीम ऊर्जा के साथ गूंजती है। अचानक आरव को झाड़ियों के पास एक असामान्य हलचल दिखाई देती है। उसका चंचल स्वभाव सतर्क जिज्ञासा में बदल जाता है। उन्हें पत्तों के बीच छिपा एक छोटा घायल अजगर मिलता है, जिसकी आंखें डर और दर्द से चौड़ी हो गई हैं। शेरू का शुरुआती भौंकना शांत हो जाता है। उसकी जगह एक कोमल शांति ले लेती है,
क्योंकि वह अजगर की गहरी पीड़ा को महसूस करता है। आरव ध्यान से पास आता है। उसकी आवाज एक सुकून देने वाली फुसफुसाहट है। डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं। मिस्टी, एक आरामदायक कमरे में आरव धीरे से एक ड्रैगन की देखभाल करता है। उसे पानी देता है जिसे वह धीरे से पीता है। शेरू, वफादार कुत्ता, चुपचाप ड्रैगन के बगल में बैठा है, उसकी हर हरकत को शांत तीव्रता से देख रहा है। आरव कोमलता और आश्वस्ति के साथ अजगर के घावों पर पत्तियों का मरहम लगाता है। कुछ दिनों बाद ड्रैगन के घाव स्पष्ट रूप से ठीक हो रहे हैं, जो आरव की समर्पित देखभाल का प्रमाण है। उसकी नासिका से अब छोटी टिमटिमाती हुई लपटें नृत्य कर रही हैं, जो उसकी लौटती हुई शक्ति और भावना का प्रतीक है। आरव और शेरू देखते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, क्योंकि ड्रैगन की अग्नि श्वास उनके घर में गर्माहट और मुस्कान लाती है। गांव में एक भयानक तूफान रेजिंग है। हवाएं चल रही हैं, पेड़ गिर रहे हैं और छतें उड़ रही हैं, क्योंकि ग्रामीण डर के मारे भाग रहे हैं। शक्तिशाली ड्रैगन प्रकट होता है, आकाश में उड़ता हुआ, अपनी आंखों से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी छोड़ता है, जो तूफान को पीछे धकेल देती है। तूफान शांत हो जाता है और राजसी ड्रैगन आरव और शेरू पर मुस्कुराता है, कहता है, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। आरव और शेरू खुशी से ड्रैगन को गले लगाते हैं। उनकी दोस्ती गांव में हमेशा के लिए अमर हो जाती है।